1 पार्ट 2 हमारा हो चुका है कुरान शरीफ पारा 1 का। अब आइए हम लोग पार्ट 3 देखते हैं, और पार्ट 3 में कितना सीखेंगे, कितना समझेंगे, वो हम लोग लास्ट में देखते हैं, ठीक है ना। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता दिया करिए कि आप लोगों ने क्या सीखा, क्या समझा, और इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अगर इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है भाई, उसके लिए इग्नोर करो। कोई हिदायत आए तो जो मेरी हिदायत का पैरू हुआ उसे ना कोई अंदेशा ना कुछ गम। والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار। नहीं भाई, कोई आयतें नहीं झुटलाएगा, बिल्कुल सही कहा भाई ने। और वो जो कुफ्र करें और मेरी आयतें झुटलाएंगे वो दोज़ख वाले हैं। भाई ने नहीं कहा, ये लिखा हुआ है, सॉरी। या बनी इस्राईल اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، اور مجھی سے ڈرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ، بالکل، اور دیدہ و دانستہ حق نہ چھپاؤ۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة پہلا پوائنٹ، واركعوا مع الراكعين۔ اور نماز قائم رکھو، اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں؟ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين۔ اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ الذين يظنون أنهم بالکل، ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا۔ یا بنی إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان کافر کون ہوتے ہیں بھائی، کمنٹ میں بتائیے۔ ان کی مدد ہو۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تم پر
برا عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق کو باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک علانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہیں کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے ابر کو تمہارا سائبان کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں کا بگاڑ کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازہ میں سجدہ کرتے داخل ہو، اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلہ ان کی بے حکمی کا۔
وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلَّ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. اور جب موسیٰ بتاؤ. نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے بالکل صحیح فرمایا بات اس ہے. پتھر پر اپنا عصا مارو. صحیح بات ہے. فوراً اس میں سے 12 چشمے بہ نکلے. ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا. کھاؤ اور پیو خدا کا دیا اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے. کچھ ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز. فرمایا کیا ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری اور خدا کے غضب میں لوٹے. یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے. یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک ایمان والے نیز یہودیوں اور نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے وہ کہ سچے دل سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو اونچا کیا لو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے اور اس کے مضمون یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. پھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ٹوٹے یعنی نقصان والوں میں ہو جاتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ
बंदर तो धुतकारने भाई लगे तो हमने उस वीडियो बस्ती को का ये बीच में वाकया छोड़ने का मन तो उसके नहीं कर आगे और रहा था, पीछे वालों के पर लिए क्या इबरत बताएं कर भाई, दिया और गर्मी के इतने परहेजगारों के लिए चलते नसीहत मैं भी। बहुत मजबूर हो गई हूँ भाई। पसीना देख रहे हो आप, हालत बहुत ख़राब हो गई, आंखों में भी पसीना जा रहा, आंखें नहीं खुल रही हैं, तो मैं वीडियो कैसे देख पाऊँगी। बहुत पसीना मुंह में भी जा रहा था, तो इसलिए भाई पार्ट 4 बहुत जल्द लेके आऊँगी। पार्ट 3 पे आपने क्या सुना, क्या समझा? मैंने बहुत कुछ समझा, और जहाँ तक मैं आप लोगों को बोलती भी हूँ भाई, 5 वक्त की नमाज अदा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप करते हैं तो आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता। और ज़कात आप लोग जानते ही होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो भाई ज़कात अदा करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ज़कात अदा करना। भाई जिसका जितना भी सैलरी है उसमें से थोड़ा सा गरीबों को, जो बेसहारा लोग हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा खर्च ज़रूर करिए। अपने दरवाजे पे कोई भिखारी आ जाता है, ऐसे भिखारी को मत दीजिए कि जो अच्छे खासे लोग हैं उनको मत दीजिए। ऐसे बहुत बड़ी दुनिया है भाई, जाने कितना भिखारी है, ऐसे को दीजिए जो लाचार हैं, जो कुछ कर नहीं सकते हैं। उनको अगर आप देते हैं अल्लाह का नाम लेकर, तो भाई आपका जो पैसा, बेशक आप 1 रुपए दान करते हैं, आपका 1 का 10 बनेगा। ऐसा अल्लाह खुद फरमा रहे हैं अपनी कुरान शरीफ में, मेरे को जो समझ में आ रहा है। उन्होंने हम लोगों को खाने के लिए सब कुछ दिया है, हम लोगों के टेस्ट के लिए प्याज, ककड़ी, खीरा, सेब, संतरा, अंगूर। भाई क्या चाहिए आपको? आपने पानी की कहा तो पानी की नदियां बह गई, हर तरीके का पानी आपको उपलब्ध है, खारा, मीठा, जैसा भी वाटर चाहिए आपको, हर तरीके का वाटर उपलब्ध है। भाई क्या चाहिए? फिर भी आप उनको याद नहीं करते हो, तो ये बहुत बड़ा गुनाह करते हो। भाई कहते नहीं है कि हर पल, हर लम्हा आपको शुक्रिया करना चाहिए। हर पल का, हर जो भी आप खाते हो, जो भी आप पहनते हो, जो भी आप करते हो, हर पल का आप शुक्रिया करना शुरू करिए। इंग्लिश में बोलते हो तो इंग्लिश में बोल दीजिए भाई थैंक्स, और अगर हिंदी में बोल रहे हो तो हिंदी में बोलिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो आपने मुझे इस पृथ्वी पे जन्म दिया, और हम इस पृथ्वी पर सब कुछ चीज़ का आनंद ले रहे हैं। कभी भी अपने को इस चीज़ के लिए उदास नहीं होना चाहिए कि हमारे घर पर ये नहीं है, हमारे घर पर वो नहीं है। भाई आपको खुदा ने बहुत कुछ दिया है, तो बस आप हर पल का शुक्रिया अदा करना सीख जाइए, आपके पास बहुत कुछ होगा। तो भाई बताइएगा कैसा लगा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई कतई नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं न्यू हूँ और आपके सपोर्ट से मुझे भी बहुत आगे जाना है। आप सबके सपोर्ट से भाई, आप लोगों के सपोर्ट से, क्योंकि भाई मैं जानती हूँ हमारे भाई लोग दिल से सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो बस इसी उम्मीद से मैंने चैनल बनाया, अपने भाइयों के सपोर्ट से यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, और मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ से यहाँ तक का सफ़र हमारे भाई और आगे तक का सफ़र लेके जाएंगे, और भी भाई जुड़ेंगे हमसे, हर रोज़ जुड़ते हैं भाई। और देखो कितने अच्छे अच्छे भाई जुड़ रहे हैं इस अकेली बहन के लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। और मैं फिर से ऊपर वाले का, खुदा का शुक्रिया कर रही हूँ, मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया कर रही हूँ जो मुझे इतने अच्छे अच्छे भाइयों से मिला दिया है। चलिए भाई वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ अपना, और भाई बहुत जल्द पार्ट 4 लेके आऊँगी मैं वीडियो का, वेट करिएगा। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अल्लाह हाफिज़।